کرتا ہوں. نہیں آپ نے جوش بھر دیا, میں اسے کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں, وہ پسینے کی شکل میں باہر آ رہا ہے. میں پیش کرتا ہوں آپ کی محبتیں, پیش کرتا ہوں لالا میں کہ ہر دور کا مورخ دیتا ہے یہ گواہی, گواہی دیتا ہے یہ گواہی. ہر دور کا مورخ دیتا ہے یہ گواہی, دیتا ہے یہ گواہی. ہر دور کا مورخ, ہر دور کا مورخ دیتا ہے یہ گواہی, دیتا ہے یہ گواہی. سکہ میرے نبی کا, نبی کا سکہ میرے نبی کا, ہر دور میں چلا گئے سکہ میرے نبی کا, ہر دور میں چلا میرے نبی کا ہر دور میں چلا ہے. بابا سکہ میرے نبی کا, ہر دور کا مورخ دیتا ہے یہ گواہی, دیتا ہے یہ گواہی. ہر دور کا مورخ, ہر دور کا مورخ دیتا ہے یہ گواہی, دیتا ہے یہ گواہی. سکہ میرے نبی کا, نبی کا سکہ میرے نبی کا, ہر دور میں چلا ہے سکہ میرے نبی کا. اور موضوع کے طور پہ ایک شعر پیش کرتا ہوں, میں پیش کرتا ہوں. میں موقع کی تلاش کر رہا تھا کہ جب وہ موقع مجھے ملے گا تو میں یہ شعر پیش کروں گا. میں آج کچوچا کی سرزمین پہ کھڑا ہوں, میں ایک شعر پیش کرتا ہوں, آپ کے دامن میں رکھتا ہوں لالا میں سکہ میرے نبی کا. ہر ایک کی زبان پر, ہر ایک کی زبان پر صلی اللہ جاری, صلی اللہ جاری. ہر ایک کی زبان پر صلی اللہ جاری. انجمن فیضان سمنا والوں میرے اگلے مصرے کا انتظار کریں, آپ پیش کرتا ہوں. ہر ایک کی زبان پر صلی اللہ جاری, جاری صلی اللہ جاری. محبت سے بولیں سبحان اللہ. ہر ایک کی زبان پر نعت رسول اکرم, اکرم نعت رسول اکرم. ارے کوئی سنا رہا ہے نعت رسول اکرم, کوئی سنا رہا ہے نعت رسول اکرم, اکرم کوئی سنا رہا ہے. پہنچو مدینہ یا رب. اور اگلا شعر بھی پیش کرتا ہوں محترم, آپ کی توجہ چاہوں گا, شرکت چاہوں گا لالا میں. پہنچوں مدینہ یا رب میری یہی دعا ہے, میری یہی دعا ہے کہ دنیا تلی ہوئی ہے, دنیا تلی ہوئی ہے, اس کو مٹا ہی ڈالے, ڈالے اس کو مٹا ہی ڈالے. اگر میں آپ کے دل کی بات کر رہا ہوں, آپ کے گھر کی بات کر رہا ہوں, اگر ایمان کی بات کر رہا ہوں, تو میرے اس شعر پہ میں چاہوں گا ہر بندہ مجھے اپنی دعاؤں سے نوازے. کیونکہ ہمیں آج قسطوں میں مارا جا رہا ہے. کیوں مارا جا رہا ہے؟ ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے, ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے. اگر ہم ایک ہو گئے, ہم نے کہا نعرے تکبیر اللہ اکبر, تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. میں ایک شعر پیش کرتا ہوں بطور خاص ملالا میں کہ کس کی مجال رو کے دنیا تلی ہوئی ہے, اس کو مٹا ہی ڈالے, ڈالے اس کو مٹا ہی ڈالے. دنیا تلی ہوئی ہے
इसको मिटा डाले, इस्लाम है कि आगे आगे, इस्लाम है कि आगे बढ़ता ही जा रहा है इस्लाम। पेश करता हूँ बहुत, अरे भाई शुक्रिया, पेश करता हूँ। अतार भाई आ गए, आप अतार भाई आ गए, बहुत शुक्रिया। पेश करता हूँ लगा मैं कि इस्लाम है कि आगे दुनिया तुली हुई है, इसको मिटा ही डाले, इसको मिटा ही डाले, दुनिया तुली हुई है, तुली हुई है, इसको मिटा के डाले, इस्लाम है कि आगे आगे, इस्लाम है कि आगे बढ़ता ही जा रहा है, इस्लाम है कि आगे बढ़ता ही जा रहा है, इस्लाम है कि आगे। अकरम भाई आपके हवाले से एक शेर पे पहुंचाता हूँ। ये बात हकीकत है दोस्तों कि हिंदुस्तान में शायद कोई ऐसा नाज़िम होगा जो पूरी सदाकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ हर शायरों को नवाजता है। मैं पेश करता हूँ अपने मोहतरम अकरम जलालपुरी साहब की दुआएं लेते हुए, पेश करता हूँ लाला माइक कि दुनिया तुली हुई है, सूरज पलट कर आया, शक चांद हो गया है। अरे बोल दे सुभान अल्लाह। कि सूरज पलट कर आया, शक चांद हो गया है, शक चांद हो गया है, शक चांद हो गया है, सूरज पलट कर आया, सूरज पलट कर आया, पलट कर आया, शक चांद हो गया गे, शक चांद हो गया गे, मेरे हुजूर का गे, मेरे हुजूर का गे, अदना समोजा गे, मेरे हुजूर का गे, अदना समोजा मेरे हुजूर का ये। सूरज पलट कर आया, शक चांद हो गया है, शक चांद हो गया है, सूरज पलट कर आया, शक चांद हो गया है, शक चांद हो गया है, मेरे हुजूर का ये अदना समोजा है, मेरे हुजूर का ये अदना समोजा है, मेरे हुजूर का ये। बहुत शुक्रिया। ये जो मेरे बड़े भाई यहाँ पे बैठे थे जो कह रहे थे कि नया पढ़िएगा, वाकई आप बताएं कि नया है कि नहीं, नया है ना? तो अभी ऐसा बहुत, अभी 2-3 कलाम ऐसे हैं जो नए हैं, अगर आप सुनते रहेंगे तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा